अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है सोशल थिंकिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोशल थिंकिंग के। इसका जो कंटेंट होगा हम इसमें डिस्कस करेंगे बेसिक्स में कि थिंकिंग और कॉग्निशन में क्या डिफरेंस है, और हम इम्प्रेशन किस तरह बनाते हैं, और इम्प्रेशन के हमारे पास थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से हिस्ट्री में थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या था इम्प्रेशन का, और करंट हमारे पास जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, और प्रीवियस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ है और वो क्यों रिजेक्ट हुए हैं उनके पर्सपेक्टिव, और करंट क्यों यूज़फुल है। हम सोशल थिंकिंग की तरफ आते हैं। सोशल थिंकिंग पे जाने से पहले मैं अगर आप लोगों को रिमाइंड या रिकैप कराऊं सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन, तो सोशल साइकोलॉजी दरअसल स्टडी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि ह्यूमन की थॉट्स, फीलिंग्स और जो बिहेवियर्स है वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है या किस तरह इन्फ्लुएंस होती हैं ये तीनों चीज़ें, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताना चाहूँ, पहले भी मैंने शायद एक्सप्लेन किया हुआ है कि सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है कि एक पर्सन, लेट्स सपोज 20-25 लोगों की क्लास है, उसमें जो सीआर है उसकी सोच, फीलिंग्स और बिहेवियर्स किस तरह पूरी क्लास को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और क्लास की थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स किस तरह सीआर को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये जो स्टडी होती है सोशल साइकोलॉजी के जो सोशल साइकोलॉजी में हम करते हैं, ये सोशल साइकोलॉजी की इनफैक्ट डेफिनेशन है। तो सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन में हम ये देखते हैं कि सोच, फीलिंग्स और बिहेवियर किस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं और किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं। तो अब अगर आप इसी डेफिनेशन पे जस्ट फोकस करें तो आपको पता चलता है कि थॉट्स जो है ना, थॉट्स को एसेंशियल रोल मिला है, इम्पॉर्टेंट रोल मिला है। जैसी थॉट्स होंगी वैसी फीलिंग्स होंगी, और थॉट्स और फीलिंग्स की बेस पे आपका बिहेवियर बनेगा। इसलिए थॉट्स को सोशल साइकोलॉजी में इम्पॉर्टेंस मिली है। मैं मिसाल दूं, मैंने जैसे कहा कि जैसी आपकी सोचें होंगी, थॉट्स होंगी, थिंकिंग पैटर्न्स होंगे, वैसे आपका फीलिंग्स होंगी, और जैसी फीलिंग्स और थॉट्स होंगी मोस्ट लाइकली वैसे आपका बिहेवियर होगा। आप जैसे जिसके बारे में सोचेंगे वैसे आप बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं कि वो अच्छा है तो आपका उसके साथ अच्छी फीलिंग्स एसोसिएट होती हैं और आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देना इज़ अ बिहेवियर। अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं कि वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है, तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। डिसरिस्पेक्ट करना आपका बिहेवियर है। इसलिए जो थॉट है इसको बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल मिला है, और इसलिए इस पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाह रहा था कि वाई थिंकिंग और थॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सोशल साइकोलॉजी। सबसे पहले चैप्टर में मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताना चाहूँगा कि थॉट और कॉग्निशन में क्या डिफरेंस है। थॉट मोस्टली, क्योंकि अगर आप बात करें थॉट और कॉग्निशन की, तो मोस्ट लाइकली लोग समझते हैं और एलेबोरेट करते हैं कि थॉट और कॉग्निशन इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। थॉट की जगह कॉग्निशन, कॉग्निशन की जगह थॉट को फिट कर देते हैं। इनमें एक मैनर सा डिफरेंस है जो आप लोगों को समझना एज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट लाजिम है। थॉट आपकी इंटरनल लैंग्वेज होती है जो आप
मेंटल अपने माइंड में या मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू करते हैं, और ये कॉन्शियस एफर्ट होती है, या आप कम से कम एफर्ट करके अपनी थॉट से अवेयर हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपके जहन में जो भी सोचें चल रही हैं, या तो वो कॉन्शियस होंगी, यानी कि आपके शाऊरी तौर पे होंगी, या कम से कम आप कोशिश करके उससे अवेयर हो सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। कॉन्शियस शऊरी होता है कि आप जान के कर रहे होते हैं, शाऊर में आप अपने होश व हवास में कर रहे होते हैं, या अगर कुछ हो रही हैं ऐसे प्रोसेसेस, आप उससे कोशिश करके अवेयर हो सकते हैं। ये आपकी थॉट्स हैं। अब कोग्निशंस क्या हैं? कोग्निशन जो है ना, आपकी मेंटल प्रोसेसिंग है, जो कि मोस्ट लाइकली ऑटोमेटिक होती है। थॉट्स ज़्यादातर ऑटोमेटिक नहीं होती, कोग्निशन आपकी ऑटोमेटिक होती हैं। इनके लिए कोई ट्रिगरिंग फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप आपके जहन में ऑटोमेटिक मेंटल प्रोसेसिंग जो होती है उसको थॉट कहते हैं, और जो कॉन्शियस एफर्ट होती है उसको आप थिंकिंग कहते हैं। थॉट, थिंकिंग और कोग्निशन का आपको डिफरेंस आई थिंक सो क्लियर हो जाएगा। आपकी कॉन्शियस एफर्ट जो होती है मेंटल प्रोसेसिंग के हवाले से, वो थिंकिंग या थॉट होती है, और जो आप ऑटोमेटिक आपको मेंटल प्रोसेसिंग हो रही होती है उसको आप कोग्निशन कहते हैं। और हम जो है ना, इससे मोस्ट प्रोबेबली अनअवेयर होते हैं कोग्निशन से, और बहुत कम हम इससे नोटिस कर सकते हैं अगर हम कुछ एफर्ट करें तो, कि आपके जहन में ऑटोमेटिक मेंटल प्रोसेसिंग क्या हो रही है। अगर आप एफर्ट करें तो जान सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में, सारी चीज़ें नहीं। जैसे कि बिला वजह आपका परेशान हो जाना, आप बिला वजह आपके जहन पे कोई चीज़ें चल रही हैं जिनकी आपको समझ नहीं आ रही, वो कोग्निशन है। आप सोच रहे हैं कि आप ईद पे क्या पहनेंगे, ईद पे क्या खाएंगे, यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो क्या करेंगे, फेस टू फेस क्लासेस में क्या करेंगे, थीसिस का सुपरवाइज़र आप किसको रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? ये आपकी थिंकिंग है, और कुछ ऐसा आपके जहन में चल रहा है जिससे आप अवेयर नहीं हैं, आप जान भी नहीं पा रहे कि जहन में चल क्या रहा है, वो आपकी कोग्निशन है। होप सो इस एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दिया होगा। नेक्स्ट है फॉर्मिंग इम्प्रेशन ऑफ पीपल, कि हम लोगों का इम्प्रेशन किस तरह बनाते हैं। अगर आप पहले लेक्चर को रीकैप करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सोशल साइकोलॉजी में थेरीज भी डेवलप करते हैं। तो अब फॉर्मिंग इम्प्रेशन ऑफ पीपल पे अगर हम बात करें तो इस पे हमारे पास डिफरेंट थ्योरेटिकल अजम्पशंस, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या थेरीज दी गई हैं, वेरी सिंपल, जिनको हमने देखना है वन बाय वन। और जो हमारी सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं उनको हम सोशल कोग्निशन थ्योरी कहते हैं। जो हमारे सोशल बिहेवियर को थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं उनको हम सोशल कोग्निशन कहते हैं। सोशल कोग्निशन जो है ना, आपका कोग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल बिहेवियर। आपके सोशल बिहेवियर से आपके कोग्निटिव प्रोसेस इन्फ्लुएंस होते हैं, या आपके सोशल बिहेवियर से सोशल जो आपके कोग्निटिव प्रोसेस हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल कोग्निशन थ्योरी ये कहती है कि आपके कोग्निटिव प्रोसेस और स्ट्रक्चर जो है ना, सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते भी हैं और इन्फ्लुएंस होते भी हैं। नो डाउट आपकी कोग्निशन अनइंटेंशनली, लेस कॉन्शियसली होती है, लेकिन आपके सोशल बिहेवियर से
इन्फ्लुएंस हो सकती है और आपके सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो सोशल बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो भी सकती है, सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर भी सकती है। लेट्स सपोज आपकी अगर कोग्निशंस आपने एफर्ट करके नोट की कि आपकी जो जहन में ऐसे मेंटल प्रोसेसेस चलते थे जिनकी आपको समझ नहीं आती थी, आपने एफर्ट की तो आपको समझ आई कि वो अच्छे नहीं थे, लोगों के लिए नुकसानदेह थे, लेकिन आपने लोगों की मदद करना शुरू कर दी तो आपकी कोग्निशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आपके बिहेवियर का कोग्निशन पे इफेक्ट हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, सोशल बिहेवियर, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दी, तो जो जिस पार्ट से आप अवेयर हुए थे कोग्निशन के कि आप की जो मेंटल प्रोसेस थे वो लोगों के लिए नुकसानदेह का चीज़ें जो है ना चल रही थी, लेकिन इनफैक्ट आपने लोगों को फ़ायदा देने वाले बिहेवियर शुरू कर दिए, तो अब बिहेवियर का आपकी कोग्निशन पे असर होगा। इसी तरह अगर आपने कोग्निशन के मुताबिक बिहेवियर करना शुरू कर दिए कि आपकी कोग्निशन जो मेंटल प्रोसेसेस थे वो लोगों के लिए नुकसानदेह थे और आपने वाकई ही लोगों को नुकसान देना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दी, लोगों को टीज करना शुरू कर दिया, तो अब आपकी जो कोग्निशन है वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, होप सो आपको इसका आइडिया हो गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोग्निटिव कंसिस्टेंसी। यहाँ पे मैं अगर आपको कोग्निटिव कंसिस्टेंसी पे बताऊं तो कोग्निटिव कंसिस्टेंसी एक मॉडल है सोशल कोग्निशन का, जिसमें लोग कोशिश करते हैं कि वो इनकंसिस्टेंसी जो है कोग्निशन के अंदर उसको वो रिड्यूस करें, क्योंकि जो इनकंसिस्टेंसी कोग्निशन के अंदर है वो अनप्लेजेंट उनको कर देती है, उनको बेचैन कर देती है। इसलिए जो कोग्निशन के अंदर इनकंसिस्टेंसी है उसको वो रिड्यूस कर दें, ये कोग्निटिव कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंसी को ख़त्म करके वो कोग्निटिव कंसिस्टेंसी लाएं। ठीक है, ये हमारे पास कोग्निटिव कंसिस्टेंसी का मॉडल है सोशल कोग्निशन में। लेकिन ये मॉडल कंसिस्टेंसी थ्योरीज का जो मॉडल है, पॉपुलैरिटी इसकी 60s में कम होगी और ये बात क्लियर होना शुरू होगी कि लोग इनकंसिस्टेंसी के भी टॉलरेंट होते जा रहे हैं। कोग्निटिव कंसिस्टेंसी का जो पर्सपेक्टिव था, मॉडल था, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी, उसकी जो इम्पॉर्टेंस थी, उसकी जो एप्लीकेशन थी, इम्प्लीकेशन थी, वो कम होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि रिसर्चेज ने ये बात साबित की कि लोगों के अंदर कोग्निटिव इनकंसिस्टेंसी को टॉलरेंट कर सकते हैं लोग। इसलिए उन्होंने कहा कि लोग एफर्ट नहीं करते कोग्निशन कंसिस्टेंसी के लिए। ये मॉडल इसलिए लीस्ट पॉपुलर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आया, अडॉप्ट किया गया रिसर्चर्स ने मॉडल, वो हमारे पास नाइफ साइंटिस्ट मॉडल था। नाइफ साइंटिस्ट मॉडल, अब हम देखते हैं नाइफ साइंटिस्ट मॉडल हमारे पास क्या है। नाइफ साइंटिस्ट मॉडल assume that people are rational and scientific when they analyze cause and effect। ये मॉडल बताता है कि लोग जो है ना वो रैशनलाइज करते हैं और साइंटिफिक होते हैं क्योंकि वो काज एंड इफेक्ट को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि दो लोगों के दरमियान अगर झगड़ा हो गया और एक बंदे ने दूसरे बंदे को थप्पड़ मारा, तो अब वो थप्पड़ जो मारा गया है, जो किसी ने ऑब्जर्व किया, पर्सन ए खड़ा होके ऑब्जर्व कर रहा था, बी और सी के दरमियान झगड़ा हुआ, पर्सन बी ने सी को थप्पड़ मारा, ए ने ऑब्जर्व किया, तो ए ने ऑब्जर्व किया जो थप्पड़ लगा सी को बी की तरफ से वो इफेक्ट था। अब पर्सन ए
جانے گا کہ اس کا کاز کیا تھا، کاز کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی. تو اس لیے یہ ماڈل بتاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ریشنلائز کرتے ہیں اور سائنٹیفک ہوتے ہیں، اور وہ اینالائز کرتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کو. اس میں ایٹریبیوشن کا رول آ جاتا ہے، جس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جو اپنے بیہیویئر اور دوسروں کے بیہیویئر کو کاز اسائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے بیہیویئر اور دوسروں کے بیہیویئر کو کاز اسائن کرتے ہیں، اس کو ہم ایٹریبیوشن کہتے ہیں. جیسے کہ یہ ماڈل میں نے آپ کو بتایا کاز اینڈ ایفیکٹ پہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ماڈل کس پہ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ پہ ہے. تو اب ایفیکٹ جو ہے تھپڑ مارنا، یہ ایفیکٹ ہے. تو اس کے پیچھے جو کاز ہے، اس کاز کو کوئی چیز اسائن کرنا. ایفیکٹ والے بیہیویئر کے پیچھے جو کاز اسائن ہوتی ہے، اپنے بیہیویئر کو ہم کیا کاز دیتے ہیں، دوسروں کے بیہیویئر کو ہم کیا کاز دیتے ہیں، اسے ہم ایٹریبیوشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر میل اور فیمیل کے درمیان جھگڑا ہو اور فیمیل لڑکے کو تھپڑ مار دے، اس میں آپ ایٹریبیوٹ کیا کریں گے، اس تھپڑ کو آپ یہ سمجھیں گے کہ لڑکے نے تنگ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، لڑکے نے تنگ کیا ہوگا. اب لڑکا کوئی اور تھا. اگر آپ میں سے لیٹس سپوز میں ایک پرسن ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پرسن اے کے ساتھ لڑکی بی بدتمیزی کر رہی ہے، تو میں یہ سوچوں گا کہ پرسن اے نے لڑکی بی کو تنگ کیا ہوگا، اس لیے لڑکی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے. اگر میرے ساتھ خود کوئی فیمیل لیٹس سپوز اگریسو ہوتی ہے، تو میں اب کیا کروں گا، اب میرا بیہیویئر ہے نا، تو میں یہ کہوں گا کہ لڑکی بدتمیز تھی. اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ویری شارٹ ایٹریبیوشن ہوتا ہے کہ جو بیہیویئر ہے اس کی کاز، اس کو کاز اسائن کرنا. اور سمپلی آپ نے ایٹریبیوشن میں سمجھنا یہ ہے کہ اپنے بیہیویئر کا جو کاز ہے وہ ہم اور طرح سے اسائن کرتے ہیں، کسی اور کے بیہیویئر کا جو کاز ہوتا ہے وہ ہم کسی اور طرح سے اسائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل، روڈ پہ کھڑے ہوئے ایک شخص کو آپ نے پیسے دیتے دیکھا، کسی پرسن کی مدد کرتے دیکھا، تو آپ کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ والا کاز دیں اس کے بیہیویئر کو. پیسے دینا از اے بیہیویئر. آپ اس کے بیہیویئر کو یہ کاز اسائن کریں کہ یہ دیکھو شوخی مار رہا ہے. اگر آپ خود مدد کریں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ میں دیکھو خدا کے لیے کر رہا ہوں. تو ایٹریبیوشن یہ ہے کہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوگنیٹو میزر ماڈل. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ a model of social cognition that characterizes people as using the least complex and demanding cognitions that are able to produce generally adaptive behaviors. کوگنیٹو میزر ماڈل یہ بتاتا ہے، سوشل کوگنیشن کا ماڈل ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا لیسٹ کمپلیکس اور ڈیمانڈنگ کوگنیشنز کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے اڈیپٹیو بیہیویئرز پروڈیوس کرتی ہے. یعنی کہ لوگ جو ہے نا کمپلیکس اور ڈیمانڈنگ کوگنیشن کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. میزر کوگنیٹو ماڈل یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ لیسٹ کمپلیکس اور ڈیمانڈنگ کوگنیشنز پہ جاتے ہیں جو کہ ان کے جسٹ اڈیپٹیو بیہیویئرز کے لیے ہوتی ہے. ہمارے پاس دو طرح کے بیہیویئرز ہوتے ہیں، ایک اڈیپٹیو ہوتے ہیں. اڈیپٹیو وہ جو اچھے بیہیویئرز ہیں، اور لیٹس سپوز بڑوں کی ادب کرنا، چھوٹوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، دیز آر اڈیپٹیو بیہیویئرز. بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرنا،
یہ ہمارے پاس اڈیپٹیو بیہیویئرس کے اپوزٹ ہیں، جن کو ہم میل اڈیپٹیو بیہیویئر کہتے ہیں، مال اڈیپٹیو بیہیویئر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو اڈیپٹیو بیہیویئر کے اپوزٹ جو اپروپریٹ بیہیویئر ہے ان کے بھی اپوزٹ بیہیویئرس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میزر ماڈل یہ کہتے ہیں کہ ہم کمپلیکسٹی کی طرف جاتے نہیں ہیں، ہم لیس ڈیمانڈنگ اور لیس کمپلیکس چیزوں پہ اپنی کوگنیشن رکھتے ہیں، جو کہ جسٹ ہمارے اڈیپٹیو بیہیویئرس کو لیڈ کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں۔ اب ریویو کیے گئے تو ریویوز نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ ہمارے پاس جو موٹیویشن ہے اس کو جو ہے نا اسٹڈی کیا جائے، تو اس پہ ہمارے پاس سوشل تھنکر نے موٹیویٹڈ ٹیکٹیشین کا ماڈل دیا، جو کہ ابھی تک ہمارے پاس یہ جو ہے نا انڈر پریکٹس ہے۔ تو ابھی ایک ورڈ یوز ہوا ہے ریویو، تو ریویو کا مطلب ہوتا ہے آپ کی پریویس جتنی بھی تحقیق ریسرچز محقق کر چکے ہوتے ہیں، ریسرچر کر چکے ہوتے ہیں، اس پہ آپ لوگ پبلش ڈیٹا پہ چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنا یوزفل ہے۔ تو انہوں نے یوزفلنس آف آل پریویس ماڈل انکلوڈنگ کوگنیٹو میزر ماڈل کو بھی کیا، تو انہوں نے یہ بات فائنڈ آؤٹ کی کہ موٹیویشن کا عنصر ایلیمنٹ انکلوڈ کیا جائے، تو سوشل تھنکر نے موٹیویٹڈ ٹیکٹیشن کا پرسپیکٹو دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں موٹیویٹڈ ٹیکٹیشن کیا ہے۔ موٹیویٹڈ ٹیکٹیشن یہ ہے کہ a model of social cognition that characterizes people as having multiple cognitive strategies available, which they choose among on the basis of personal goals, motives and needs۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ کمپریہنسو ماڈل ہے۔ یہ ماڈل یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل کوگنیٹو اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں، لیکن ان میں سے ہم ایک کوئی اسٹریٹجی، 2 اسٹریٹجیز، 3 اسٹریٹجیز اٹھائیں گے، وہ والی جو کہ بیس کر رہی ہوں گی ہمارے گولز کے اوپر، ہمارے موٹیوز کے اوپر اور ہماری نیڈ کے اوپر۔ گولز وہ ہیں جو آپ نے اپنی لائف کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی موٹیوز ہوتے ہیں، اور نیڈز وہ ہے جو آپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، موٹیویٹڈ ٹیکٹیشین ماڈل یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل کوگنیٹو اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں، آپ ان میں سے وہ والی سلیکٹ کرتے ہیں جو بیس کرتی ہیں آپ کے، جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں، بیس کرتی ہیں آپ کے پرسنل گولز، موٹیوز اور نیڈز کی طرف۔ کیسے یہ کمپریہنسو ماڈل ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے پرسنل گول اسٹرانگ ہیں، اکثر آپ نے موٹیویشن اسپیکر سے سنا ہوگا، اور آپ کو نیڈز اور موٹیوز کا صحیح طریقے سے اندازہ ہے، نیڈ اسیسمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے، تو آپ کی جو کوگنیشن ہے آپ کی فوکسڈ ہوگی گول کے اوپر، موٹیوز کے اوپر، نیڈز کے اوپر۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور کوگنیٹو اسٹریٹجیز نہیں پک کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس موٹیویٹڈ ٹیکٹیشین کا ماڈل ہے۔ تھینک یو ویری مچ، ہوپ سو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس میں میں اگر آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے ہم نے سوشل سائیکالوجی کا ریکیپ کیا، ہم نے پھر دیکھا ہاؤ تھنکنگ از مور امپارٹنٹ دین فیلنگز اینڈ بیہیویئرز، اینڈ ہاؤ تھنکنگ لیڈس ٹوورڈز فیلنگز اینڈ تھنکنگ اینڈ فیلنگز لیڈس ٹوورڈز بیہیویئر۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا تھنکنگ امپارٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے امپریشن جو ہے نا مینجمنٹ کے بارے میں، امپریشن ہم کس طرح بناتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ سوشل کوگنیشن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، سوشل کوگنیشن کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کو ڈسکس کیا۔ ان پرسپیکٹیو میں ہم نے جو بیسٹ پرسپیکٹیو ڈسکس کیا، کمپریہنسو پرسپیکٹیو ڈسکس کیا، ابھی تک کے جو ماڈل ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان میں موٹیویٹڈ ٹیکٹیشین ماڈل جو تھا وہ بیسٹ ہے۔ آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل کوگنیٹو اسٹریٹجیز ہیں، لیکن ہم ان میں سے وہ اسٹریٹجی پک کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پرسنل گول کے
ساتھ میچ کرتی ہے، جو ہمارے موٹیوز کے ساتھ میچ کرتی ہے، جو ہماری نیڈ کے ساتھ میچ کرتی ہے. تو امید ہے آج کے لیکچر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ.